हाय सांगने जय जगन्नाथ स्वागत कर नया भिडियो को देखो आपण गोटे बिग अपडेट आई जोटा कि और डब्ल्यूसी तरफ न्यू आपंकर रिक्वायरमेंट रही अच्छी न्यू रिक्वायरमेंट आसी एपर पोस्ट के रही ये आप कौ पोस्ट कौ मैंने आप्लाय करेंगे डिटेल देखूँ ठीक अच्छे तो डिटेल देखो ये आपको आसी 30/12/2025 आज आप ये पब्लिश कराई डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ कंबाइंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप बी लेवल आपंकर ये एग्जामिनेशन आपंकर रहिबो ठीक अच्छे विथ स्पेशलिस्ट पोस्ट कौन देखो विथ स्पेशलिस्ट पोस्ट सर्विस ठीक अच्छे CPGLRE 2025 अंडर TE आपंकर टीचर एजुकेशन एंड SCRT अंडर आपंकर जोटा आसूची ठीक अच्छे तो ताप आपंकर ये स्पेशलिस्ट आपंकर पोस्ट रही अच्छे सर्विस ठीक अच्छे CPGLRE तो देखो डिटेल्स देखो आपको बुझातु ये कौ पोस्ट रही अच्छी पोस्ट कोड दिखाई पोस्ट कोड PGL 343 ठीक अच्छे साइट आपंकर और WC साइट PDF आपने पाइबे और मोर टेलीग्राम चैनल अच्छी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपंकर रही लिंक तो देखो अप्लाई डेट आप स्टार्ट हो जाऊँगी 12/1/2026 रु 11/2/2026 जाए आपंकर अप्लाई चलो ठीक अच्छे सबमिशन आपने करेंगे 12/1/2026 रु 14/2/2026 जाए डेट ऑफ एडिटिंग ऑनलाइन आपंकर जदि किसी भूल करेंगे अप्लाई ताले ऑनलाइन आप एडिटिंग करेंगे से एप्लिकेशन टी 12/1/2026 रु 17/2/2026 जाए ठीक अच्छे और ये आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कराब और WC ऑफिशियल साइट रे ठीक अच्छे रिक्वायरमेंट शेल बी गाइड बाय द कंबाइंड पोस्ट आप सीजीएल रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशलिस्ट पोस्ट सर्विस रूल 2022 ठीक अच्छे तो आप स्पेशलिस्ट पोस्ट जो मैंने कि आप टीचर एजुकेशन एवं आपंकर जो SCRT रहा जो मैंने ये आप अप्लाई करेंगे और जो मैंने सिलेक्शन हे से मैंने आप टीचर एजुकेशन एवं आप SCRT मॉनिटर करेंगे ठीक अच्छे ये आप पोस्ट स्पेशलिस्ट देन देखो आप एप्लिकेशन आर इनवाइट थ्रो ऑनलाइन मोड कर ठीक अच्छे तो देखो आप पोस्ट डिटेल ये आप पोस्ट रही बहुत सारा टीचर एजुकेटर इन सम कोर्स तो आप टीचर एजुकेटर रही पोस्ट नेम टी ठीक अच्छे तो ये देखो आप डायरेक्टर ऑफ टीचर एजुकेशन एंड आप SCRT ठीक अच्छे जोटा कि आप टीचर एजुकेशन और SCRT तरफ आप डिपार्टमेंट तरफ ये रिक्वायरमेंट आपंकर कर ठीक अच्छे तो देखो ये आपंकर 16टी रही पोस्ट ता भर आप रही 5टी पोस्ट और देखो ये आपंकर रहा सैलरी ना 7 पे अनुसार आपंकर लेवल लाइन अनुसार आप 25,400 टଙ୍କା रु आपंकर ये स्टार्ट हो आप 1,12,400 टଙ୍କା रही आपंकर पर मंथ सैलरी ठीक अच्छे देन सेकंड देखो आप सब सब्जेक्ट वाइज रही टीचर एजुकेटर इन साइंस टीचर एजुकेटर हिस्ट्री टीचर एजुकेटर इन जियोग्राफी देन देखो आप टीचर एजुकेटर इन इकोनॉमिक्स टीचर एजुकेटर पॉलिटिकल साइंस टीचर एजुकेटर मैथमेटिक्स ठीक अच्छे टीचर एजुकेटर आप ओडिया इंग्लिश एवं आपंकर फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर मैं जोटा कि रहा आप PET ठीक अच्छे और लास्ट रही आप आर्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर भी आपंकर पोस्ट रही अच्छी तो ये है आपंकर कौ पोस्ट ना मैंने आप स्पेशलिस्ट पोस्ट आपंकर अपॉइंटमेंट पाइबे जो मैंने कि आपंकर टीचर एजुकेशन और आपंकर SCRT जो रही मैंने मॉनिटर करेंगे ठीक अच्छे और आप सब्जेक्ट वाइज ये आपंकर अपॉइंटमेंट दिज्व तो देखो बाकी तक आपंकर सब पोस्ट रही साइंस रही आप 7टी पोस्ट ठीक अच्छे मध्य 2टी आप ओमेन रही टीचर एजुकेटर आप हिस्ट्री रही 2टी पोस्ट आप जियोग्राफी रहा गोटे पोस्ट इकोनॉमिक्स रही 2टी पोस्ट आप पॉलिटिकल साइंस रही 2टी पोस्ट देन आप मैथमेटिक्स रही 10टी पोस्ट ता मध्य 4टी आप ओमेन रही ओडिया रही 4टी पोस्ट आप टीचर एजुकेटर इंग्लिश रही 9टी पोस्ट फिजिकल एजुकेटर रही 21टी पोस्ट और आर्ट रही आपंकर 28टी पोस्ट ठीक अच्छे तो अनुसार आप सैलरी देखो सेम रही सब ठीक अच्छे तो या कथा देखने आपंकर और जो मैंने एलिजिबल हे निहाती अप्लाई करेंगे टोटाल आपंकर ये 102 आपंकर रही पोस्ट आपंकर मध्य रही 32टी ओमेन पोस्ट ठीक अच्छे द कैंडिडेट अदर देन SC ST एंड PWD आपंकर SC ST और PWD छाड़ी सेल भी है पे एग्जामिनेशन फी ये आप एग्जामिनेशन फी आपने पे करेंगे जो मैंने अदर रही आप जनरल और OBC पिला 500 टଙ୍କା आपंकर ये रखाई एग्जामिनेशन फी ठीक अच्छे देखो ये आप लिखाला अपॉइंटमेंट सेल बी ऑन रेगुलर बेसिस आप रेगुलर बेसिस अपॉइंटमेंट दिज्व ठीक अच्छे ये आप बहुत बड़ बड़ अपडेट रही अच्छी
ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି OSS ସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର 12 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆପ୍ଲାଏ, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଦିଆଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଇନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଠି ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 9ଟି ପୋଷ୍ଟ, ତା ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଓମେନ୍, SC/BC ରହିଛି 1 ପୋଷ୍ଟ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଓମେନ୍ ଗୋଟେ ବି ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। SC ରହିଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, 1 ରହିଛି ଓମେନ୍। ST ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ, 1 ହେଲା ଓମେନ୍, 1 ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ 16ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଓମେନ୍ ପାଇଁ କେତେ ରହିଛି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର 47 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି SC/BC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 10ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, SC ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 18ଟି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ST ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 27ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 102 ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ ଏବଂ ଏ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଥରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିନେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଦିଆଗଲା, ଜେନେରାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦିଆଗଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ କଥା କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ମଷ୍ଟ ବି ପାସ୍ ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ର ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ, ତା ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଥରେ ଦେଖିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ସ। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ, PG କରିଥିବେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଫିଲୋସଫି, ସୋସିଓଲୋଜି, ସାଇକୋଲୋଜି ୱିଥ୍, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ। BELED or BEd, DLED with 50% mark or MPhil or PhD in education। ତ ଏଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ MPhil କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ PhD କରିଛନ୍ତି, 50% ମାର୍କ ଯଦି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ DLED କିମ୍ବା BEd କିମ୍ବା BLEDରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ, ସେ ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର डिग्री इन साइंस आपंकर फिजिक्स केमिस्ट्री बोटानी जूलोजी मैथमेटिक्स और आपंकर जियोग्राफी कि जियोलॉजी तो ये सब सब्जेक्ट आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल आपने साइंस करेंगे ठीक अच्छे विथ ता सहित आपने 50% मार्क रखिथे एमएड्रे और आपने 50% मार्क रखिथे आप पोस्ट ग्रेजुएसन से टाइप देखो सेम आप टीचर एजुकेशन हिस्ट्री रही एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स करेंगे विथ 50% मार्क रखिथे आप एमए देन आप एमएड करेंगे तो आपने एलिजिबल हो पारे तो ये टाइप आप सब सेम रही आप देखने खाली लास्ट देखो आप जो रहा आर्ट एजुकेटर और आप जो पीजी तो या रही आप एमपीडी करेंगे जो मैंने आप्लाय करेंगे ठीक अच्छे आप मास्टर डिग्री करेंगे सहित आपने एमपीडी करेंगे से टाइप देखो मास्टर डिग्री करेंगे फाइन आर्ट्रे और आपंकर ये रही म्यूजिक आर्ट म्यूजिक डांस थिएटर विथ मिनिमम आप 50% मार्क रही है आपने एलिजिबल हो पारे आर्ट एजुकेटर पर तो ये आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स देन देखो आप एज ये एज दिखाई मिनिमम आपको 1/1/2025 को 21 वर्ष हो मैक्सिमम एज आप दिखाई 1/1/2025 को 42 आपंकर उपरको आपंकर हो ठीक अच्छे ताहले आप एलिजिबल हो पारे और आप स्पेशल SC/BC ST/SC को दिखाई 5 ईयर रिलैक्सेशन ठीक अच्छे और ओमेन रही है आप 10 ईयर रिलैक्सेशन PWD कैंडिडेट मानी आप रिलैक्सेशन रही अच्छी ठीक अच्छे तो ये आप पोस्ट डिटेल देन देखो आप कौन दिखाई आप एग्जामिनेशन फी मोड ये सब आप मेंशन कर जहाँकि पूर्व आपको कहली 500 टका आपंकर जेनेल और OBC पिला लगे ST/SC पिला कौन से आप फी ना ठीक अच्छे देन देखो ये आप प्लान एंड पैटर्न एग्जामिनेशन डिटेल आपको दिखाई ठीक अच्छे स्टेज 1 प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन आपंकर हम जोटा कि 150 मार्क आपंकर एग्जामिनेशन रही ठीक अच्छे और तार सिलेबस आप मेंशन कराई आनेक्सर सी रे देन आप सेकेंड रही मेन एग्जामिनेशन जोटा कि आप 200 मार्क एग्जाम कर
ঠিক ଅଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ପେପର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆନେକ୍ସର ସିରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେୟାର ସେଲ୍ ବି नो ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ରିଇଭାଲୁଏସନ୍ ରିଚେକିଂ ଫର୍ ସ୍କୋର। ତ ଆପଣମାନେ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ରିଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯାଉ ରିଚେକିଂ କରାଯାଉ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ 4ଟି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଗଲା। ଦ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କନଫର୍ମ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯାଇପାରେ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯାଇପାରେ କେବେ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ ଏଇ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଡେଟ୍ ଭେନ୍ୟୁ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ରେ ସେତେବେଳେ ଆସିଯିବ। ତ ଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡେଟ୍। ଆପଣମାନେ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇଯିବ ଏଇ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ମାର୍କ ତା ଅନୁସାରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଲଫାବେଟ୍ ନମ୍ବରିକାଲ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆସିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାକୁ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ଏବଂ ବାକି ତକ ଡିଟେଲ୍ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଥରେ ଆପଣ ରିଡ୍ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଏବଂ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ST SC ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏସବୁ ଆମେମାନେ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିନି, ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡିଟେଲ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସିଲାବସ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିଟେଲ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିଟନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ରହିଲା ଇଏ ସିଲାବସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆସିବ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 12th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 10th କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଆସିବ ଆର୍ଥମେଟିକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଏସବୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଆସିବ, ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ଆସିବ, କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆସିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଆଉ WC ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ ଏ ଆପଣଙ୍କ CPGLର ତାର ଇଏ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଏହାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 12ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ସିଲାବସ୍ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ପାଇଯିବେ। ତ ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ଏଇ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର 12/1ରୁ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।